Swastiastu. Hello everyone. Today I will presenting the material about carbohydrate metabolism 2. Before we begin, let me introduce myself. My name is Niputri Ismayani with SIN 2413031006. Okay, let's move on to the next slide. Case. A 15 years old male patient is experiencing chronic fatigue, weight loss, and unstable blood sugar levels. Explanation results show the first, fluctuating blood glucose level; second, increased blood lactate levels; third, mild liver dysfunction; and the last, decreased activity of certain metabolic enzyme. The doctor suspects a disorder in several carbohydrate metabolism pathways, including the Krebs cycle, gluconeogenesis, and glucogen metabolism. In addition, the patient has a history of prolonged fasting and heavy physical activity. Jadi di sini ada kasus yang dimana seorang pasien laki-laki berusia 50 tahun mengalami kelelahan kronis, penurunan berat badan, dan kadar gula darah yang tidak stabil. Hasil pemeriksaan menunjukkan yang pertama, kadar glukosa darah fluktuatif, yang kedua, peningkatan kadar laktat dalam darah, yang ketiga, gangguan fungsi hati ringan, dan yang terakhir, aktivitas enzim metabolisme tertentu menurun. Dokter menduga terjadi gangguan pada beberapa jalur metabolisme karbohidrat, termasuk siklus Krebs, gluconeogenesis, dan metabolisme glikogen. Selain itu, pasien memiliki riwayat puasa panjang dan aktivitas fisik berat. Okay, the next slide. The first question, explain the role of the critic acid cycle in energy metabolism and its relationship with the end products of glycolysis. The citric acid cycle or Krebs cycle is one of the important stages in energy metabolism that occur in the mitochondrial matrix. This cycle functions to oxidate acetyl coenzyme A, derived from the product of glycolysis, namely pyruvate, which is first converted into acetyl coenzyme A. In the process, high-energy electron-carrier molecules such as NADH and FADH2, as well as a small amount of ATP or GPT, are products. These molecules are then used in the electron transport chain to generate a large amount of ATP. Thus, the Krebs cycle plays a key role in producing energy of the cell and serves as a link between various metabolic pathways such as glycolysis, fatty acid metabolism, and amino acid metabolism. Jadi pada soal pertama itu tentang siklus asam sitrat atau Krebs. Jelaskan peran siklus asam sitrat dalam metabolisme energi serta hubungannya dengan hasil akhir glikolisis. Jadi jawabannya itu ada siklus asam sitrat atau siklus Krebs merupakan salah satu tahap penting dalam metabolisme energi yang terjadi di matriks mitokondria. Siklus ini berfungsi untuk mengoksidasi asetil koenzim A yang berasal dari hasil akhir glikolisis, yaitu piruvat yang terlebih dahulu diubah menjadi asetil CoA. Dalam proses ini dihasilkan molekul pembawa elektron berenergi tinggi seperti NADH dan FADH2, serta sedikit ATP atau GTP. Molekul-molekul tersebut kemudian digunakan dalam rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP dalam jumlah yang lebih besar. Dengan demikian, siklus Krebs memiliki peran utama dalam menghasilkan energi bagi sel serta menjadi penghubung antara berbagai jalur metabolisme seperti glikolisis, metabolisme asam lemak, dan metabolisme asam amin. Okay, the next slide. The question number 2. Analysis
of the relationship between disturbance in the Krebs cycle and the decrease in energy ATP production. This disruption in the Krebs cycle can lead to a decrease in energy production within cells because the oxidation process of acetyl coenzyme A does not proceed optimally. As a result, the formatting of NADH and FIDH2 as electron carriers will be reduced, causing the electron transport chain to also generate less ATP. This condition can cause cells to lack energy, which then lead to symptoms such as chronic fatigue, decreased cellular activity, and impaired organ function. Therefore, disruption in the Krebs cycle can have a direct impact on the body's energy balance. Jadi, pada soal nomor 2, tentang analisis gangguan energi sel, yang dimana soalnya berdasarkan kasus pasien mengalami kelelahan kronis. Analisis hubungan antara gangguan siklus Krebs dengan penurunan produksi energi atau ATP. Jawabannya itu ada gangguan pada siklus Krebs dapat menyebabkan penurunan produksi energi dalam sel karena proses oksidasi asetil KOA tidak berjalan secara optimal. Akibatnya, pembentukan NADH dan FADH2 sebagai pembawa elektron akan berkurang, sehingga rantai transport elektron juga menghasilkan ATP dalam jumlah yang lebih sedikit. Kondisi ini dapat menyebabkan sel kekurangan energi yang kemudian memunculkan gejala seperti kelelahan kronis, penurunan aktivitas sel, dan gangguan fungsi organ. Oleh karena itu, gangguan pada siklus Krebs dapat berdampak langsung terhadap keseimbangan energi tubuh. Okay, the next slide. Question number 3. Explain the mechanism of gluconeogenesis regulation and the factors that influence it, hormones, and cellular energy. Gluconeogenesis is the process of forming glucose from non-carbohydrate compounds that mainly occurs in the liver and partly in the kidneys. This process is regulated by various factors such as hormones and the cell energy condition. The hormones glucagon and cortisol can increase gluconeogenesis activity when blood glucose levels are low, whereas the hormone insulin can inhibit this process when blood glucose levels are high. In addition, the cell's energy condition also affect this pathway, where sufficient ATP availability will support the occurrence of gluconeogenesis because this process requires a large amount of energy. Jadi pada soal nomor 3 tentang pengendalian gluconeogenesis. Soalnya menjelaskan mekanisme pengendalian gluconeogenesis serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, hormon dan energi sel. Jadi jawabannya, gluconeogenesis merupakan proses pembentukan glukosa dari senyawa non-karbohidrat yang terutama terjadi di hati dan sebagian di ginjal. Proses ini dikendalikan oleh berbagai faktor seperti hormon dan kondisi energi sel. Hormon glukagon dan kortisol dapat meningkatkan aktivitas gluconeogenesis ketika kadar glukosa darah rendah. Sedangkan hormon insulin dapat menghambat proses tersebut ketika kadar glukosa darah tinggi. Selain itu, kondisi energi sel juga mempengaruhi jalur ini, di mana ketersediaan ATP yang cukup akan mendukung berlangsungnya gluconeogenesis karena proses ini memerlukan energi dalam jumlah yang besar. Okay, the next slide. Question number 4. The patient show an increase in blood lactate levels. Explain the role of the Cori cycle in this condition and how the body manages it. The answer: the Cori cycle is a metabolic process that describes the relationship between the muscle
and the liver in energy management. When muscles perform intense spatial activity, glucose is broken down through anaerobic glycolysis, producing lactic acid. That lactate is then carried by the bloodstream to the liver and converted back into glucose through the process of gluconeogenesis. The glucose that is formed can then return to the muscles as a source of energy. This cycle helps the body cope with lactate accumulation while maintaining blood glucose levels. Jadi pada soal nomor 4, ada kasus tentang pasien menunjukkan peningkatan kadar lactate dalam darah. Soalnya jelaskan peran siklus Cori dalam kondisi tersebut dan bagaimana tubuh bisa mengatasinya. Jadi jawabannya itu, siklus Cori merupakan proses metabolisme yang menggambarkan hubungan antara otot dan hati dalam pengelolaan energi. Ketika otot melakukan aktivitas fisik berat, glukosa dipecah melalui glikolisis anaerob sehingga menghasilkan asam laktat. Laktat tersebut kemudian dibawa oleh aliran darah menuju hati dan diubah kembali menjadi glukosa melalui proses gluconeogenesis. Glukosa yang terbentuk kemudian dapat kembali ke otot sebagai sumber energi. Siklus ini membantu tubuh mengatasi penumpukan laktat sekaligus mempertahankan kadar glukosa darah. Okay, the next slide. Question number 5. Explain the main function of the pentose phosphate pathway in cell and its relation to the cell's need to NADPH and biosynthesis. The answer is jalur pentose fosfat merupakan jalur metabolisme alternatif dari glukosa yang pernah terjadi di sitoplasma sel. Fungsi utama jalur ini adalah menghasilkan NADPH dan ribosa 5-fosfat. NADPH berperan penting dalam berbagai proses biosintesis seperti sintesis asam lemak dan kolesterol serta dalam mempertahankan sistem antioksida sel. Sementara itu, ribosa 5-fosfat digunakan sebagai bahan dasar dalam sintesis nukleotida dan asam nukleat. Dengan demikian, jalur pentosa fosfat memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan biosintesis dan pelindungan sel dari stres oksidatif. Okay, the next slide. Okay, the question number 6. Why is the pentose phosphate pathway important in tissue such as the liver and adipose tissue? Analyze its relationship with lipid metabolism. The answer, the pentose phosphate pathway is very important in tissues such as the liver and adipose tissue because both tissues are actively carrying out lipid synthesis. The NADPH product from the pentose phosphate pathway is used as an electron source in the process of fatty acid and cholesterol synthesis. Therefore, the activity of this pathway is very high in tissues that have high lipid biosynthesis activity, such as the liver, fat tissue, and mammary glands. Jadi pada soal nomor 6, mengapa jalur pentosa fosfat penting pada jaringan seperti hati dan jaringan adiposa? Analisis hubungannya dengan metabolisme lipid. Jawabannya, jalur pentosa fosfat sangat penting pada jaringan seperti hati dan jaringan adiposa karena kedua jaringan tersebut aktif melakukan sintesis lipid. NADPH yang dihasilkan dari jalur pentosa fosfat digunakan sebagai sumber elektron dalam proses sintesis asam lemak dan kolesterol. Oleh karena itu, aktivitas jalur ini sangat tinggi pada jaringan yang memiliki aktivitas biosintesis lipid yang besar, seperti hati, jaringan lemak, dan kelenjar susu. Okay, the next question. Question number 7. Explain the process of glucogen synthesis from glucose and the physiological condition under which this process occurs. The answer,
Glucogenesis is the process of forming glucogen from glucose molecules that occurs primarily in the liver and muscles. This process begins with the conversion of glucose into glucose 6-phosphate, which is then converted into glucose 1-phosphate and subsequently activated into UDP glucose. The molecule is then added to the growing glycogen chain with the help of the enzyme glycogen synthesis. Glucogenesis usually occurs when blood glucose levels are high. For example, after eating, so then excess glucose can be stored in the form of glycogen as an energy reserve. Jadi pada soal nomor 7 ini tentang sintesis glikogen. Jelaskan proses sintesis glukogen dari glukosa serta kondisi fisiologis kapan proses ini terjadi. Jawabannya, glikogenesis merupakan proses pembentukan glikogen dari molekul glukosa yang terjadi terutama di hati dan otot. Proses ini dimulai dengan perubahan glukosa yang menjadi glukosa 6-fosfat yang kemudian diubah menjadi glukosa 1-fosfat dan selanjutnya diaktifkan menjadi UDP glukosa. Molekul ini kemudian ditambahkan ke rantai glikogen yang sedang tumbuh dengan bantuan enzim glikogen sintase. Proses glikogenesis biasanya terjadi ketika kadar glukosa darah tinggi, misalnya setelah makan, sehingga kelebihan glukosa dapat disimpan dalam bentuk glikogen sebagai cadangan energi. Okay, the next question. Question number 8. Explain the process of glycogen degradation and how this process helps maintain blood glucose level. The answer: glucogenolysis is the process of breaking down glycogen into glucose of glucose 1-phosphate that can be used as an energy source. This process occurs mainly when blood glucose level decreases, for example, during fasting or physical activity. The main enzyme involved in this process is glucogen phosphorylase, which breaks the glycosidic bonds in glycogen, producing glucose 1-phosphate. With this process, the body can maintain blood glucose levels to remain stable. Jadi pada soal nomor 8 ini tentang degradasi di glikogen. Jelaskan proses degradasi di glikogen dan bagaimana proses ini membantu menjaga kadar glukosa darah. Jawabannya, glucogenolysis merupakan proses pemecahan glikogen menjadi glukosa atau glukosa 1-fosfat yang dapat digunakan sebagai sumber energi. Proses ini terjadi terutama ketika kadar glukosa darah menurun, misalnya saat puasa atau aktivitas fisik. Enzim utama yang berperan dalam proses ini adalah glikogen fosforilase yang memutus ikatan glikosidik dalam glikogen sehingga menghasilkan glukosa 1-fosfat. Dengan adanya proses ini, tubuh dapat mempertahankan kadar glukosa darah agar tetap stabil. Okay, the next question. Question number 9. Analyze of the role of insulin and glucagon hormones in regulating glycogen metabolism. The answer: insulin and glucagon hormones play an important role in regulating glycogen metabolism. Insulin is released when blood glucose level are high and function to stimulate glycogen formation through the process of glucogenesis as well as inhibit glycogen breakdown. Conversely, glucagon is released when blood glucose levels are low and function to stimulate glycogenolysis, so that glycogen is broken down into glucose that can be released into the blood. Through this mechanism, the body can maintain the balance of blood glucose levels. Jadi pada soal nomor 9,
itu tentang pengendalian metabolisme glikogen. Jadi, analisis peran hormon insulin dan glukagon dalam mengatur metabolisme glikogen. Jawabannya, hormon insulin dan glukagon memiliki peran penting dalam mengatur metabolisme glikogen. Insulin dilepaskan ketika kadar glukosa darah tinggi dan berfungsi merangsang pembentukan glikogen melalui proses glikogenesis serta menghambat pemecahan glikogen. Sebaliknya, glukagon dilepaskan ketika kadar glukosa darah rendah dan berfungsi merangsang glikogenolisis sehingga glikogen dipecah menjadi glukosa yang dapat dilepaskan ke dalam darah. Dengan mekanisme ini, tubuh dapat menjaga keseimbangan kadar glukosa darah. Okay, the next question. Question number 10. Explain how the Krebs cycle, gluconeogenesis, and the pentose phosphate pathway and glucagon metabolism are interconnected in maintaining the body's energy balance. The answer: various carbohydrate metabolic pathways are interconnected to maintaining energy balance in the body. Glycolysis breaks down glucose into pyruvate, which can then enter the Krebs cycle to produce energy. When blood glucose levels are low, the body can regulate glucose through the process of gluconeogenesis. The pentose phosphate pathway provides an ADPH needed for biosynthesis and cell protection, while glycogen metabolism functions to store and release glucose as needed by the body. The integration of these various pathways allows the body to maintain energy balance and blood glucose levels under various physiological conditions. Oke, pada soal yang nomor 10 itu tentang integrasi metabolisme karbohidrat. Jadi, berdasarkan kasus di atas, jelaskan bagaimana siklus Krebs, gluconeogenesis, jalur pentosa fosfat, dan metabolisme glikogen saling berhubungan dalam menjaga keseimbangan energi tubuh. Jawabannya, berbagai jalur metabolisme karbohidrat saling berhubungan untuk menjaga keseimbangan energi dalam tubuh. Glikolisis memecah glukosa menjadi piruvat yang kemudian dapat masuk ke dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi. Ketika kadar glukosa darah rendah, tubuh dapat membentuk kembali glukosa melalui proses gluconeogenesis. Jalur pentosa fosfat menyediakan NADPH yang diperlukan untuk biosintesis dan pelindungan sel. Sedangkan metabolisme glikogen berfungsi menyimpan dan melepaskan glukosa sesuai kebutuhan tubuh. Integrasi berbagai jalur ini memungkinkan tubuh mempertahankan keseimbangan energi dan kadar glukosa darah dalam berbagai kondisi fisiologi. Okay, guys, thank you for the listening. See you and goodbye.